magluto anig manok guys, duha ka buo. Ako nang gibutangan og powder guys. I-add na ko ning kamatis at sal, lemon o cinnamon. I-add na ko ning lemon guys. Na siya guys, mauna na ako usa ning takloban. Ako na ning butangan o tubig. Ako na ning butangan daan o asin guys. Bulato na lang nako ni taman mabukal. Bukal na siya guys. So ako na ning takloban para lataan usa na to ni. Thank you for watching guys.